चतुर्विंशाध्याय उद्धव उवाच उद्धव बेनी कर जोड़ी गोविंद पाद तले पड़ी बोलई कृत्य कृत्य होई भो प्रभु मोते कर त्राही कहिबा माघ स्नान कथा शुणी टूटिब मन व्यथा स्नान कले केते फल कह हे प्रभु आदि मूल। श्री भगवान उवाच बोलन्ति प्रभु नारायण माघ स्नान धर्म शूण पूर्वे जे अपसरी थिला जे माघ स्नान करी ताहार पिंधिबार साड़ी जल तो पाए तहु पड़ी प्रेत पिशाच निस्तरिले जाइन स्वर्ग रे बसिले से पुण्य देहा अपसरी अटई पर उपकारी तिनि दिनर धर्म देला दैत्य गोटाए निस्तरिला भो प्रभु मोते हाकह शुणी कृतार्थ हेउ देह उद्धव वचने मुरारी कहन्ति अनुराग करी बोलन्ति शुण हे उद्धव से कथा बड़ई दुर्लभ थिला जे एक अपसरी सुगंधि गंधर्व कुमारी कांचन माळी तार नाम रूपे चंचला लोह सम शरद सुधाकर मुखी नील उत्पल प्राय आखि कला चामर प्राय बेश अधर बधूली सदृश पद्मनाड़ी की बाहु बेणी सुसंच घन पीनस्तनी शुद्ध सुवर्ण प्राय कांति जुबा बयसी मोती दंती मझादी सई अति क्षीण उलट रंभा उरुघेन कर कमल पाद तली दिशे अलता वर्ण भଳି सर्वसु लक्षणी युवती धर्म को बड़ाइला मती ब्रह्मा को बहु सेवा कला शास्त्र पुराणादि शुणिला माघ महात्म्यर चरित ताकु कहिले अष्टनेत्र से कथा धाता मुखु शुणी स्नान कला कतरुणी माघ स्नान से करी थाई भगति भावे दिन नेई एही प्रकारे प्रतिदिन प्रयागे करई स्नान अनेक प्रभातरु उठी विमाने बसिला बिम्बोष्ठी संगते सखी गण घेनी गगने चलई कामिनी स्नान करी चांद मुहि रथरे बसिला जाई शिवंक दर्शन निमन्ते सेठारु चलिला तुरीते गमई कैलास गिरी संगते घेनी सहचरी गमन्ते हिमालय बने राक्षस थिला जिउ स्थाने मय दैत्य तार नाम सेवने ताहार आश्रम अपसराकु देखि करी दानव जाइन पचारी बोलई कन्या मुख चाही कथाए पचारी बिमुहि तुम्भर नाम गोटी केउ देशरे तुम्भ बास केहु तुम्भर पिता माता
ଅର୍ଥେ ଯାଉଅଛୁ ଏଣେ କିମ୍ପା ତୋ କେଶ ତିନ୍ତିଅଛି ସ୍ୱରୂପ କହନ୍ତି ମୃଗାକ୍ଷୀ ଦାନବ ବଚନେ ଅବଳା ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲା ବୋଲଇ ଶୁଣ ଦୈତ୍ୟ ବୀର କାଞ୍ଚନ ମାଳି ନାମ ମୋର ସୁମେଧା ଗନ୍ଧର୍ବ ମୋ ପିତା ସୁଗନ୍ଧି ଅପସରି ମାତା ମୁହିଁ ଯେ ତାହାଙ୍କ କୁମାରୀ ଅଇଲି ମାଘ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରୟାଗ ସ୍ନାନ ସାରିଣ ଯାଉଛି କୈଳାସେ ପୁଣ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ସକଳ ଦୁରିତ ହରିବି କାଞ୍ଚନ ମାଳିର ବଚନେ ଅସୁର ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥେ କଲା ଧନ୍ୟ ତୋ ତପସ୍ୟା ବୋଇଲା ମୋହର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା ଆଜ ତୋତେ ଦେଖିଲି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ପାପ ମୋର ଗଲା ଏ ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଲା ମାଘ ସ୍ନାହାନେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କହ ତୁ ଯୁବତୀର ତନ ସ୍ୱରୂପ କହ ମୋତେ ଏବେ ମୁଁ ଅବା ନିସ୍ତରିବି ଯେବେ ଶୁଣି ବୋଲଇ ଅପସରି ଶୁଣ ତୁ ମନ ସ୍ଥିର କରି ମାଘ ସ୍ନାହାନେ ଫଳ ଯେତେ ସଂକ୍ଷେପି କହିବା ନା କେତେ ପୂର୍ବେ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ମୁହିଁ ଜନ୍ମିଲି ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଯତ୍ନେ ପାଳିଲେ ମୋତେ ମାଏ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଲା ମୋ କାଏ ଯହୁଁ ମୁଁ ନବ ଯୁବା ହେଲି ତେଣୁ ଚରଣ କଲି ବିଶେଷେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହିଲି ମନ ସବୁ କରି ସେ ନତ୍ରେ ଯେତେ କପୁରୁଷ ସର୍ବେ ହୋଇଲେ ମୋର ବଶ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଚିଲି ଉତ୍ତମ ସୁଖ ଭୋଗ କଲି କାଳେ ହୋଇଲି ପୁଣି ସୁଦ୍ଧା ଭାଜିଲା ମରଣର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ସେ ଭାବିଲି ଦିବାରାତ୍ର ବସି ବିଚାର କଲି ହୃଦ ଗତେ ଏ ଭବୁ ତରିବି କେମନ୍ତେ ଅନ୍ୟାଚାର ମାନଙ୍କୁ ଗଲି ତିଳାର୍ଥେ ଧର୍ମକୁ ନ କଲି ବାର ବ୍ରତ କିଛି ଆଉ କି ଭଲ ଗତି ଅଛି ଅନ୍ତେଣ ଯମ ହିଁ ଦଣ୍ଡିବ ନେଇ ନର୍କରେ ଠାବ ଦେବ ଏତେ ବିଚାରି କରି ଶୋକ ନୟନ ବହଇଲୋ ତକ ଯାବତ ସୁଖ ଭୋଗ କିଛି ରୁଚଇ ନାହିଁ ମୋତେ କିଛି ଖେଦ ବଢିଲା ଦିନୁ ଦିନୁ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଲା ମୋର ତନୁ ପୁଣି ବିଚାରିଲି ମନକୁ ପୁଛିବି ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଜନଙ୍କୁ ସେ ଅବା କହିବେ ସୁମାର୍ଗ ଯେଣେ ଖଣ୍ଡିବ ପାପ ଯୋଗ ଏମନ୍ତ ବିଚାରି ମନର ସଦନୁ ହୋଇଲି ବାହାର ବିଷାଦ ହୋଇଗଲି ଚଳି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣି ବନେ ମିଳି ସେ ବିପ୍ର ରାଜାର ପ୍ରୋହିତ ଜାଣଇ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଳିଲି ଦୂରହୁ ନମସ୍କାର କଲି କଲ୍ୟାଣ କରି ପଚାରିଲେ କି ଅର୍ଥେ ଅଇଲ ବୋଇଲେ ମୁହିଁ ବୋଇଲି ଯୋଡ଼ି କର ଗୋସାଇଁ ପ୍ରତିକାର କର ଅନେକ କାର୍ପଣ୍ୟ ହୋଇଲି ଚରଣେ ଓଳଗି ହୋଇଲି ଦେଖ ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ଜାତିହୀନ ପାପ ଆଚାରେ ନେଲି ଦିନ ସାଧୁ ଚରଣ ନ
ସେବିଲି ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ନ ଭଜିଲି ଅନ୍ୟ ହିଁ ନ କଲି ମୁଁ କର୍ମ ଧନ ଅର୍ଜନେ ଚିତ୍ତ ଭ୍ରମ ବିଅର୍ଥେ ଏବେ ବି ନ ଗଲା ଚତୁର୍ଥ କାଳ ମୋ ହୋଇଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଅଛି ମନେ ତରିବି କେବଳ ବିଧାନେ କି କର୍ମ କଲେ ହେବି ପାର କହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୋର ଏ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଛାମୁକୁ ଅଇଲି ଗୋସାଇଁ ଶୁଣି ବୋଇଲା ବିପ୍ର ହସି କହିବି ଶୁଣ ଶୁଭ୍ର କେଶୀ ଯେତେ ପାତକ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡୋଇ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କଲେ ତୁ ଏବେ ପ୍ରୟାଗକୁ ଯିବୁ ସେ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କରିବୁ ମାଝେ ସ୍ନାନ ତହିଁ କର ସକଳ ପାପ ମାନ ଭର ଅନ୍ତେ ବସିବୁ ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ଏ କଥା ପ୍ରମାଣ ଅଟଇ ପୁଣି ବୋଲଇ ବାଣୀ ଶୁଣ ଏ କଥା କହୁଁ ତୋ ଆଗେଣ ପୂର୍ବ ଦିନରେ ସୁରପତି ସେହି ଯେ କଲେ କନୀତି ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ନାରୀ ଅଟଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଯୋନି ସମ୍ଭୂତା ଅବଳା ନାମ ତାହା ଅଟଇ ଅହଲ୍ୟା ତାହାର ରୂପ ଗୁଣ ଦେଖି ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା କାମରୂପୀ ଭାଳଇ ଅନୁକ୍ଷଣେ ମନେ ଏହାକୁ ହରିବି କେଶନେ ଦିନେଟି ଗଲେ ସୁନାସିର ମିଳିଲେ ଗୋଦାବରୀ ତୀର ଏକାନ୍ତେ ଲୁଚି ବସିଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା ଠାରେ ଦେଇ ମତି ହେମନ୍ତ ସମୟେ ଅହଲ୍ୟା ନୀର ଆଣିବାର୍ଥେ ଗଲା ଏସନ ବେଳେ ସୁରପତି ଯାଇ ମିଳିଲେ ତାର କତି ବଳେ ହରଣେ ମନ କଲା ସାପ ଦେବା ପାଇଁ ଡରିଲା କହଇ ବିନୟ ହୋଇଣ ଗୋସଖୀ ରଖ ମୋର ପ୍ରାଣ ମଦନେ ଅସ୍ଥିର ମୋ ଦେହ ତୁ ମୋତେ ରତି ଦାନ ଦିଅ ନୋହିଲେ ମରିବି ଅବଶ୍ୟ ଭୂସଖୀ ନ କର ନିରାଶ ଇନ୍ଦ୍ର ବଚନ ବାଳି ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ତରୁଣୀ ଛୁଇଁଲା ଶ୍ରବଣ ମେଦିନୀ କୋପେଣ ବୋଇଲା କାମିନୀ ତୁ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ମହାବାହୁ ଅବିଧି କଥା ମୋତେ କହୁ ମୁହିଁ ଯେ ପତି ଭକ୍ତା ସତୀ ବିଶେଷ ଋଷିଙ୍କ ଯୁବତୀ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହରି ଲୋଡୁ ଜାଣିବା କଣ ତୋର ପୋଡୁ ଏ କଥା ନ କହ ମୋ ଆଗେ ଏ ମତେ ବୋଲି ଗଲା ବେগে ନିଜ ଆଶ୍ରମେ ଯାଇ ମିଳି ଏଣେ ବା ସବ ମନେ ଭାଳି ବୋଲଇ କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି ସେ କନ୍ୟା କେମନ୍ତେ ହରିବି ତାରୂପ ଚିନ୍ତି ପଞ୍ଚସର ହୃଦରୁ ଦହୁ ଅଛି ମୋର ତା ନେତ୍ର କଟାକ୍ଷ ଶରୀର ବିନ୍ଧିଛି ମନ ମୋ ମର୍ମ
रूपर जुरे बांधी करी घेनिण गलाक सुंदरी निरते दिशुअछि सेहि ता बिना न रुचई केहि एमन्ते हृदये विचारी निशि दिवसे चिंता करी जाबत सुख भोग छाड़ी प्रेम लालसे चित्त बढ़ी पुणी ही बुद्धिए पांचिले गुप्त होई इंद्र गले ऋषि नथिला बेळ जानी शरीर गोप्य कले पुणी गौतमंक रूप होई मढ़िया द्वारे हेले जाई मुनि देखिण सुंदरी सधीरे वचन पचारी भोनाथ एहि क्षणी गल कि अर्थे बाहुड़ी अइल हसी कहंती महामुनि बोइले शुण लो भाबिनी आम्भे जे तप करी गलु नदी कूଳରେ जाई हेलु देखिलु रंभा अपसरी स्नान करई सुंदरी स्तन जघन देखि तार अंगे पीड़िला पंचसर अस्थिर होइला मो मति तेणु अइलु आम्भे धाती भो सखी विलंबन कर रमण दिय धातिकार शुणी सुंदरी लज्जा पाई मथा पोतीण तुनि होई कपट बोली न जानी सम्मत कला कतरुणी मुनि करती आलिंगन अधरे दियंती चुंबन रमण रसे छंती पसी मिलिले गौतम ऋषि द्वारे डाकिले मुनिवर भो सखी दिय मोते नीर शुणिण मुनिक वचन तरस्तु हेले व्यंजन इंद्र मंजारी रूप धरी गली पलाई गला डरी भये होइला थर हर मुखरे न आसे उत्तर प्रांगणे उभा हेला आसी देखिण पचारंती ऋषि तेणेके पलाइला खरे जल कबाटी स्थल खरे भୟରେ बोलई अहल्या मंजूरी गोटाई थिला एपुरे पशिबाकु आन केहि नुहई भाजन मुनि संशय पाई मने जाइन बसिले आसने जोगे जानिले मुनि बर इंद्र आसीण थिला गुर कपटे सती हरि गला कूले कलंक लगाइला कोपे उठिले तपसाई बोइले ऊपर को चाही तू सर्व राजा सर्वज्ञाता हरिलु मोहर बनिता साप तू घेन इंद्र मोर इंद्री जे छिड़ी पड़ू तोर एबे जो निजी श्रद्धा कलु पर जुबती तू हरिलु शरीरे शस्त्र जोनि हेउ ए कथा जुगे जुगे थाउ ए मंत बोली साप देला इंद्रर अंग छिड़ी गला अंग होइला जोनिमय लज्जा पाइला देवराय बुद्धि न स्फुरे आउ किछि बदन पोती बसी अछि शुण सुजनि दिव्य रस भनेन्द्र सिंह दास शिष्य उद्धव कहे देवराये 155 पदये पामर कृष्ण दास भणी त्राही करिबे चक्र पाणी। इति श्री माघ महात्म्ये महापुराणे श्रीकृष्ण उद्धव संवादे काञ्चनमाळे पूर्वजन्म प्रस्ताव कथने नाम 24 अध्यायः।